नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअ्मिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युक़ातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक़तुलून व युक़तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फित-तौराति वल-इंजीलि वल-क़ुरआन वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाहि फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरत तौबा यौलसम पारा यौसल यौलसम नंबर आयत थी मक्के रुकू की द जिहाद पप्रे पौधो बांधी वईद बयान वस्पदे रुकू की जिहाद कवल बांधी फजीलत और अजर बयानी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई कि मां द मोमिनानो सरा द बेअत औ द सौदा कड़ी कि द दे मोमिनानो जानना दामा अकिस्ति द दे मोमिनानो द मालुना मा अकिस्ति फबद्दा द जन्नत वर को द दे बदल दा मुसलमानान बा दा पल मालुना और पल जानुना जमा पता बेदारे के खर्च अल्लाह जल्ल शानुहु द मुसलमान द नफ्स और द माल प बदल के द जन्नत वादा करे कि मुसलमान अल्लाह पाक द पल नफ्स और पल माल हवाला की अल्लाह पाक बदी मुसलमान ल जन्नत वर दा मुसलमानान बद अल्लाह पाक पलार की जिहाद पे काफिरान का कत्ल कई दई बद अल्लाह पाक पलार के शहीदान की जदीदा कुर्बाने वर कई अल्लाह पाक बदीला ददी कुर्बानों को बदल के जन्नत वर और या अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाई जिदा माता सर वादा कड़ी तौरात की इंजील की और कुरान के सब जमान रजा द पार पल माल और जान खर्च की जबदल जन्नत वर को दाम तासु सरा वादा दा कल चीज आयत करीम नाजिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नास द आयत बोलो यो सहाबी पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाई विदा ज़मन सर अल्लाह पाक देर कुल मामलो और देर का सौदाए रासरो ज़मन बेकार माल और बेकार वजूदुन अखली और कीमती बदल्ला की क्या जन्नत ज़मन दा पानी सिस अखली क्या माल और बदन द दुनिया हर सिस पानी ददी मुसलमान दा नफ्स और दा मालम पानी नु पानी सिजरा नखली और दा सिजरा की च बागी पना नाराजी च जन्नत ढेर खसौदारा सरा अल्लाह पाक बोल और याद सहाबी नबी अलैहि सलाम को फरमायल च मन बद अल्लाह पाक सरदा वादा और दा मामला चरत हम नमातो मामलब व सरमुन सर तरसो पल माल और जान व खर्च को खुद अल्लाह पाक सर सौदा बरकरार साधु अल्लाह पाक राता जन्नत राखी खुद मुसलमान सर अल्लाह ददो द नफ्स और दद माल प बदल की वादा कड़ी दा जितना जमा पताबेदारे के खर्च का तालबजो जन्नत अल्लाह पाक बाई अली और दा इंसान मुसलमानान
دا مشتریان اللہ پاک سودا اخلی او بدل کی ورکی جنت اخیستن کی رب العالمین او ورکول کی ددا سے نعمت دی چاگی باندی فنا نراز اگا جنت او بی اللہ جل شانہ فرمائی زمان ازیاد پا وعدہ باندی وفا قبول کی اس سوک نشتا اللہ پشان دا وعدی وفا اس سوک نشتا چی اللہ وعدہ کڑے دا وحا مخبور او بی اللہ جل شانہ فرمائی چی تاسا دے مبارکباد او خوشحالی وی دا کم سودا چی کوئی تاسا سب اکڑا پدی تاسا خوشحالی سودا صدا مال او جان را گئی جنت در اللہ وی پدی خوشحالی او داو استاس دا پارا لویا کامیابی گور اللہ نعمتم در باندے کے او در طبیعہ دا کامیابی سندم در کے کہ گور تقبل مال جان خرچ کا جنتم در کو او دا سندم در کو چی دا ستا دا کامیابی معاملہ او بیا اللہ جل شانہ دا دی مومنان صفات بیان چی دا کم مومنان دا اللہ پاک اللہ رکھ بل مال بل جان خرچ کئی دا اغا خلق دی چی غیبتو بہو باسی دا کفرنا دا شرکنا دا گمراہین اغا خلق دی چی دیبن اللہ پاک ہر قسم عبادت کی مالی عبادت بم کی بدن عبادت بم اغا خلق دی چی یواز دا یو اللہ عبادت بکی دا اچھا عبادت ببلو نکی دا کامیاب خلق اغا خلق دی چی دیبن اللہ پاک صفتو نکی الحامدون دا اللہ صفت ببیا اغا خلق دی چی دیب روجی نسی دا اللہ پاک دا رضا دا پاک اغا خلق دی چی دیب رکوگان او سجدی کئی یعنی دیب موضوع نکی اب اغا خلق دی چی دیب امر بالمعروف کئی اغا خلق دی چی دیب نہی عن المنکر کئی او اغا خلق دی چی دیب اللہ جل شانہ دا حدود و حفاظت کئی چی دا صفات کم مسلمان کی بھی نبی علیہ السلام تا اللہ پاک فرمائی چدیتا دا جنت خوشخبری ورد دا صفات دا زیدی اللہ وی دا صفت رضان کرا والا زبد اللہ جنت در دا صفت را وستل زان کے سگران کار ندی لگ انتخباری ہوا دا مال او دا جان اصف خرچ کی مال تاثر ننشتا سباب نی دا خرچ کی ستا جان تاثر اس سنگ دے سباب دا سنی دا خرچ کی استا کار استعمال پسکی کدا اللہ پا معاملہ کی دے استعمال کدا غفت تابدارے کی بدل دل مزیدار جنت در کی او کنا دا اللہ پا دشمنے او نافرمانے کی دے استعمال کی بیا خدا غی مقابل جہنم دی اللہ جل شانہ دے مقاصد جہنم نہ وسط ددی معاملے اولا مستا چدا بیع او دا سودا اللہ جل شانہ سرا مومنانو کے دا ٹولن اول صحابہ کھڑے او اغا صحابہ کرامو معاملہ سر ترسولو بل مالم دا اللہ پلارا کے خرچ کو او جانیم خرچ کو تو اللہ کو وعدہ کرو زب جنت ورکو تو صحابہ جنتیان خلق اللہ ویل جنت ورکو دا طول اول جنت مستحقین دا صحابہ دی دا آیت کریمہ دا صحابہ کرامو دا حفاظت او دا عظمت دلیل دا صحابوں سر اللہ وعدہ دا جنت کھڑی دا اگید اللہ دا رضا دا پار اقبل جان مال خرچ کو اگید جنت حاصل کری دا دی وجہ نظمان دا مسلمانان ایمان دی چی دا صحابو محبت دا ایمان حیثت او دا صحابو بی ادبی دا کفر حلام پا دنیا کی چی پا کمزے کے صحابی پسے چا خبر اکڑا تب پیش چی دا سڑی مسلمان ندی دا سڑی بی ایمان نن پا دنیا کے شیعگان کافران زناور جنگیا دی صحابوں پسے خبریں وہ دا شیعہ
د کفر په قرآن کریم کې 200 آیاتونه د صحابو د دفاع 200 آیاتونه او شیعه لګیا د صحابو پسې خبرې کوي نو دا د قرآن د 200 آیاتونو منکر او د یو آیت نه منکر کافر نو شیعه دا سوچه کافر تو الله جل شانه فرمایي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم بشک الله پاک اخیستی دی د مؤمنانو نه د بیما نفسنا و اموالهم د بیمالنا صدقار کتاب د الله پتا بیدارې کې خرج کی او بدل کې بصبر کې بان لهم الجنه چې بشک وی بربی د پارا د دې په بدل کې جنت یقاتلون فی سبیل الله د دې مؤمنانو کار بداوی چې دی په جهاد کې د الله پاک بلارک فیقتلون دی بکافران قتل کی ویقتلون دی بشهیدان کولشی وعدن علیه دی سر وعده کړی الله پاک په دی باندې حقا دا وعده د الله پاک د رښتونی په توراتی په تورات کې والانجیل او په انجیل کې والقران او په قران کریم کې ومن اوفى بعهد من الله او څوک دې زیات پوره کوونکی خپل وعده لري الله پاک نه فاستبشروا ببيعكم الذي فاستاسو خوشاله شي په دغه بیع تاسو سره چې الله پاک تاسو سره وکړه بایا د چې الله تاسو سره وکړه په دی باندې یعنی تاسو خوشاله شي تاسو په هغه بیع چې تاسو سره الله وعده بیع وکړه وذلك هو الفوز العظيم ودالو یا کامیابی التائبون دا مومنان توبه وستون کړي العابدون دا مومنان عبادت کوونکي الحامدون دا مومنان حمد ویونکي السائحون دا مومنان روجي نیونکي الراکعون دا مومنان رکوع کوونکي الساجدون دا مومنان سجده کوونکي الامرون بالمعروف دا مومنان امر بالمعروف کوونکي والنهون عن المنکر او نهي کوونکي د ګنانا والحافظون لحدود الله او د حفاظت کوونکي د حدود د الله پاک وبشر المؤمنين وتزهير ورک پیغمبر علیہ السلام د مؤمنانو ته